नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे आमे 40 टी अनुचिंता विषय रे जानि नबा। 1 नंबर, जदि बारंबार हाथरू लुण तले पकांती तेबे अशुभ होइथाए एवं वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या किंबा मनोमालिन्य देखा देबार संभावना रही थाए। 2 नंबर, हाथरू बारंबार तेल ढाଳି हेबा उचित नुहे, एहा अमंगलकारी होइथाए एवं घरे कोनोसी समस्या देखा देबा सहित ऋण भार वृद्धि होइथाए। नंबर 3, पूजा करिबा समय रे हाथरू जदि पूजा थाली पड़ी जाए तेबे अशुभ होइथाए एवं आगामी दिन रे कोनोसी समस्या देखा देबार संकेत होइथाए। 4 नंबर, खाउथिबा समय रे हाथरू जदि कोनोसी खाद्य जिनिस तले पड़े तेबे अशुभ होइथाए एवं नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइबा सहित आगामी समय रे दारिद्रता देखा देबार संकेत होइथाए। दर्शक बंधु, एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। देखिबे प्रभु जगन्नाथ आपणकर सबु दुख हरण करिनेबे। 5 नंबर, खाद्य खाइबा समय रे जदि खाद्यरु बाल बाहरे तेबे अशुभ होइथाए एवं राहुंको खराब प्रभाव पड़िबार संकेत देइथाए। 6 नंबर, राहुंको खराब प्रभाव हेतु मति भ्रमर विकास हेबाकु पड़िथाए एवं ठीक भूल निर्णय करिबा कष्टकर हेबा सहित कुसंग वृद्धि होइथाए। 7 नंबर, जदि राहु अशुभ प्रभाव प्रदान करुथांती तेबे व्यवहार रे अहंकार पूर्ण वार्तालाप देखा देइथाए एवं मूर्खरु खराब अर्थ बा अभद्र शब्द बाहरी थाए। 8 नंबर, राहु अशुभ हेले आत्मविश्वास दुर्बल होइथाए एवं निज उपरे भरोसा उठिजिब, ता सहित तार कुप्रभाव रोजगार उपरे पड़ी थाए। दर्शक बंधु, एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागे भिडियोटी को लाइक, चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। 9 नंबर, राहुंको खराब प्रभाव पड़िथिले खाद्यरु बाल बाहरिले सेही खाद्य फिंगी देबा उचित, खाइबा उचित नुहे एवं कला कुकुर को खाद्य देवा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए। 10 नंबर, जदि कोनोसी लोक आईन कानून किंबा कोनोसी नियम मानती नाही तेबे अमंगलकारी होइथाए एवं ग्रहराज शनिको कोपदृष्टिर शिकार होइथांती। 11 नंबर, ज्योतिष शास्त्र अनुसारे कुंडली रे गुरु ग्रह एवं शुक्र ग्रहंक कमजोर हेबा कारणरू धनर अजथा अपचय होइथाए। 12 नंबर, गाधोई सारिबा परे बाल्टी रे केबे भी गाधुआ पानी छाड़िकी आसिबा उचित नुहे, एहा अमंगलकारी हेबा सहित कांगाल हेबार संभावना रही थाए। 13 नंबर, गाधोइबा समय रे झड़ीथिबा चुट्टी केबे भी गाधुआ घरे छाड़िबा उचित नुहे, एहा अमंगलकारी होइथाए एवं व्यवसाय रे बाधा विघ्न आसिबा सहित जीवन रे उन्नति रे बाधा प्राप्त होइथाए। 14 नंबर, गाधोई सारिबा परे केबे भी कपड़ा धोइबा उचित नुहे, एहा अशुभ एवं अमंगलकारी हेबा सहित दारिद्रता देखा देबार संभावना रही थाए। 15 नंबर, गाधोइबा परे ओदा कपड़ा गाधुआ घरे रखिबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं जीवन रे सम्मान हानि हेबार संभावना देखा देइथाए। 16 नंबर, स्त्री लोक माने गाधोइबार तुरंत परे सिंदूर लगाइबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं मनरे खराब भावना आसिबा सहित आर्थिक संकट देखा देइथाए। 17 नंबर,
ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏପରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ଘର କେବେ ବି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ଘର କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଠାକୁର ଘର କେବେ ବି ତାଲା ପକାଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆରତି ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆରତି ନେବା ଅନୁଚିତ। 22 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 23 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 24 ନମ୍ବର, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୀପରେ ନିଜ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ, ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାଇବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, କାମଳ ରୋଗର ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନେତ୍ରଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ସକାଳୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବିକୃତ ସମସ୍ୟା, ଜଟିଳ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଅତର ଲଗାଇବା ସହିତ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
दर्शक बंधु आपण माने केउं केउं स्थानरु मो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। 35 नंबर प्रत्येक दिन उत्तम रूपे स्नान करिबा सहित धार्मिक कार्य मन निवेश कले मंगलकारी हेबा सहित केतुग्रह दोष दूर होई थाए। 36 नंबर झाड़ू रे केबे भी गोड़ मारिबा उचित नुहे। एहा द्वारा अशुभ हेबा सहित स्वास्थ्य समस्या देखा दिए एवं धनर अभाव होई थाए। 37 नंबर अईठा बासन केबे भी रोषेई करुथिबा चूल्हा उपरे रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा दुख एवं दारिद्रता आसिबार संभावना देखा देई थाए। 38 नंबर गुरुवार दिन केबे भी झाड़ू पोछा लगाइबा उचित नुहे। एहा द्वारा बृहस्पति कमजोर होई दारिद्रता देखा देई थाए। 39 नंबर महिला माने सकाळु डेरी रे उठिबा उचित नुहे। एहा अमंगलकारी होई थाए एवं परिवार लोकंक स्वास्थ्य खराब हेबा सहित आर्थिक समस्या देखा देई थाए। 40 नंबर स्त्री लोक माने मंगलसूत्र हाथरु चूड़ी कुंडल एवं पाउजी केबे भी ओल्हाइबा उचित नुहे। एहा अशुभ हेबा सहित अमंगलकारी मध्य होई थाए। दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी को देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।